السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نقدم لكم وصفة الكنافة او القطايف كما يسموها بعض النواحي. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette de la kunafa ou bien les kataifi. Donc, je commence par le sirop en premier. J'ai 2 verres d'eau, 1 verre de sucre et 3 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger. Je commence à mettre l'eau avec le sucre. إذا المقادير باللغة العربية عندي كأسين من الماء وكأس من السكر وعندي 3 ملاعق من ماء الزهر. أول حاجة نديرها نوضع الماء مع السكر. Donc je mets l'eau avec le sucre. Je vais le mettre sur un feu moyen et j'attends l'ébullition. Dès l'ébullition, je compte 10 minutes et j'éteins le feu et après j'ajoute l'eau de fleur d'oranger. غادي نوضع الإناء تاعي فوق نار متوسطة. كي يبدا الغليان نحسب له 10 دقائق ونطفي النار ونضيف الماء الزهر ومن بعد نواصلوا الوصفة تاعنا. Donc je vais préparer le sirop et après on continue notre recette. بعد ما حضرنا السيرو تاعنا الآن نحضروا العجينة. Après avoir préparé le sirop, maintenant on passe à la pâte. Notre pâte de qtaïf, elle est comme ça. Généralement, elle est toujours compacte comme ça. Il faut vraiment séparer les filaments. كما راكم تشوفوا العجينة تجي هكذا، تجي مجموعة. لازم نحلوا الخيوط تاعها باش يعني نستعملوها. إذا نحلوها جيدا ونقطعوها. نحاولوا نقطعوا الخيطان اللي يكونوا طوال باش تسهل علينا العملية. Donc on découpe pour que ça soit facile à manipuler. Ici j'ai du beurre fondu, j'ai aussi un mélange de noix. Comme vous voyez, là c'est tout ce qu'il faut pour la kunafa, donc juste du beurre et des noix. كما راكم تشوفوا هنا عندي عجينة الكنافة، عندي الزبدة الدائبة أو المارغرين الدائبة، وعندي المكسرات هنايا راني مخلطة المكسرات. تقدروا تستعملوا اللي عندكم اللوز أو الجوز أو البيستاش اللي كاين، ولا ما عندكمش تقدروا تستعملوا بس الزبيب أو نوع كوكو كما تحبوا. إذا بسم الله نبداو على بركة الله. أول حاجة هي لازم يعني كما قلت لكم نفرقوا الخيوط تاعها وندهنوها بالزبدة. Donc on va séparer les filaments et on va mettre du beurre. On fait beaucoup de beurre pour que ça soit bien imprégné dans la pâte. كما راكم تشوفوا هنا بعد ما تشربت كلها بالزبدة، الآن غادي نشكل نحطها في الطبق اللي غادي نطيب فيه الكنافة تاعي. Donc après avoir imbibé toute la pâte avec du beurre, maintenant je vais la mettre dans le plat à cuisson. والآن بعد ما درنا القاعدة الآن ندهنوها بقليل من الزبدة. Donc on a mis la base de notre kunafa. Maintenant on va la badigeonner avec du beurre ou bien de la margarine. الآن نوضع المكسرات. Comme vous voyez là, je suis en train d'appuyer sur la pâte pour que ça adhère. إذا كما راكم تشوفوا هنا لازم تضغطوا عليها جيدا باش تتماسك مع بعضها بعض. والآن ندهنوها بالزبدة. Donc maintenant je vais badigeonner la surface de beurre. والآن ما بقى لنا غير نطيبوها. إذا غادي نوضعها في فرن على 180 درجة لمدة 20 دقيقة أو أكثر على حسب الفرن. Donc je vais la faire cuire pour 20 minutes ou jusqu'à 30 minutes, ça dépend du four. Et je reviens par la suite. بعد ما خرجتها مباشرة من الفرن الآن نسقيها بالسيرو القطر اللي كنا حضرناه. إذا بسم الله. Donc après cuisson là, dès que je l'ai fait sortir du four, je dois l'arroser avec le sirop.
Et comme vous voyez ici, j'ai préparé une individuelle. Je vais l'arroser aussi parce qu'il me restait de la pâte, alors j'ai préparé une individuelle. Voilà, maintenant pour que ça soit croustillant, vous pouvez la laisser comme ça. Pour que ça soit plus, je dirais, moins croustillant, là, moi je vais la couvrir avec du papier d'aluminium. اذا كما راكم تشوفوا الا كتحبوها تكون مقرمشه تخلوها هكذا ولا تحبوها اقل قرمشه تغطيوها حتى اللي تبرد. بعد نوريها لكم في صحن التقديم. دونك ابري جو في vous montrer لو ريزولتا فينال. والان كما راكم تشوفوا قطعتها وحطيتها في طبق التقديم. ان شاء الله تنال الاعجاب تاعكم. الذوق رائع، اكيد رائع جدا، وان شاء الله تعجبكم. وما تنساوش تشاركوا اذا كنتم ماشي متشاركين في القناه تاعي. دونك فوالا on est rendu à la fin de notre recette. J'ai découpé mes quenafas et voilà, c'est le résultat, c'est magnifique. J'espère que vous allez l'essayer. Je remercie tous les abonnés, toutes les abonnés, et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine recette. في رعاية الله وحفظه.